राज्यात झाडां पडपाच्यो घडणुको नेटान वाडत आसा। हळडणा बस्तोड्या वाठारांतल्या बोविस्ता वाड्यार आशिल्ले पाय वाटेर एक झाड कोसळ्ळें। हे घडणुकेन कसलीच लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत पाय वाटेर पडिल्ले झाड नितळ केले। पळयात। आमकां सकाळी न्हय 11:30 सुमार कॉल आयले की झाड पाथवेचेर पडला आनी बांयचेर पडला म्हणून। सो आमी तुरंत गाडी टर्नआउट केली। हांगा हांवें पळयलें जाल्यार आमी पाथवे आसा झाड एक बरें व्हडलें आनी ती बांयचेर पडला। सो आमी तुरंत काम स्टार्ट केलें आनी ते क्लियर करपाक आमचे फायर फायटर मांद्रेकर, आमचो पाळणी आनी चंद्रकांत नायक आनी शिवाजी राणे ह्या भुरग्यांनी बरें काम करून तेंचे माड आनी तेची जी झाडां सोबीची झाडां आसली ती सगळी सेफ करून जगातान क्लियर केले। कोणाक इंजरी बी कोणाक कांय ना, फक्त तेंच्या माडांची चुट्टां मातशी डॅमेज जाला आनी कांय ना। सध्या पावस पडपाक लागला तेन्नाच्यान तुमी सध्या कितले अशे कॉल्स अटेंड केला? म्हाका दिसता हांवेनूच 25 कॉल अटेंड केला। त्या भायर म्हाजो स्टाफ जसो हवालदार आसतले, विष्णू गांवस म्हणू नाका, सूरज शेडगांवकर म्हणू नाका, शाहीद खान म्हणू नाका, हे सगळ्यांनी मेळून कमीच कमी 50 तरी कॉलां आमी अटेंड केला आनी सगळी बरे रितीन आनी बरे सेफ करून काम करून घेतले। डॅमेज तितली जिवीत हानी अशी काय जावंक ना, बट लोकांचे घरांचेर आनी अशें चड हे जालें। बस्तोड्यान आहा वॉर्ड नंबर 5 बोविस्ता वॉर्डान। ह्या 4-5 दिसांक बोविस्तानूच म्हाका दिसता एटलीस्ट 4 झाडां पडली आनी फायर डिपार्टमेंटाचो रिस्पॉन्स एकदम फास्ट आहा। म्हाका बरें दिसता दे ऑन देयर टोज। काम चालू उरता तेंचे। आयजूय विदीन 15-20 मिनटांनी गाडी पावली हिंगा। थंयसर रातचेच थंय येवन तेंच्यांनी काम केलां आनी डिपार्टमेंटचो स्टाफ म्हाका दिसता बरो आहा। हेका लागून हांव तेंची तोखणाय करता, तेंकां म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच। आमचे हिंगा कामां ताबडतोब येवन रोखडीच करता म्हणून। तशेंच सरकाराकूय हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक इक्विपमेंट्स तांकां बरे दिल्ले आसा, कांय त्रास जायना। तशेंच हांव लोकांची बी मागता, आतां सगळे ड्रेन्स ब्लॉक जाता, लोकांची बी मागता प्लीज तुमचे गार्बेज आतां ड्रेनीन उडोवंक नाका। आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता। आयज पळय 2-3 ड्रेनी ब्लॉक जाला, सगळी मेवता, आमकां पोतयो मेवता वा झाडां मेवता। लोक कितें करता, आपलें गार्डन साफ करता आनी नालान उडयता आनी वयता आनी ते मागीर फुडें वचून शिरकता। हांव विनंती करता लोकांची, झाडांचो वेस्ट बी नालांनी उडोवंक नाका। वेस्ट आहा तो नालांनी उडोवंक नाका, हे सेग्रिगेट करात। आमच्या लोकांक बी गार्डन वेस्ट तुमी तुमचो सांबाळात, सो आमी ती आमी सुविधा दिवंक ना, बट दुसरो वेस्ट तरी तुमी आमच्या लोकांक दियात, ते व्हरतले। इतलेंच म्हणटा, रिक्वेस्ट करता लोकांक आमकां मातसो साथ दिवचो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।